सलाम या हबीब अल्लाह सलामी देने वाले फौज गती थी जनाब हजरत आमिना बीबी सुनती थी आवाज अती थी या नबी का या रसूल का या हबीब का सलावतुल्लाह अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह मेरे आका या हबीब अल्लाह आका रोजा से पर्दा उठा दो शक्ले नूरानी देखा दो साथ साथ आवाज सुना दो दिले आ रोजो मीठा दो या नबी सलाम अलैका या हबीब का सलावतुल्लाह का गोसे आज़मे इमामतों का वन्नों का गोसे आज़मे इमामतों का वन्नों का जलवाए शाने कुदरत पेला मुस्तफा जाने पेला को सलाम शमए बज में है को सलाम संजेरी अजमेरी ख्वाजा गोरी बेनेवाल सुल्तानुल बंगला का शाहजलाल यामेनी सैयदी मुर्शिदी किबला शिराज नगरी इमामे अहले सुन्नत पेला मुस्तफा जाने रहमत पेला लाम शमए बज में हिदायत पे सलाम ऐ खुदा के लोगले मिलादे रसूल ए सलामी आशिकाना आज़िज़ाना हो कबूल मदीने के चाँद हजारों सलाम मदीने के चाँद लाखों सलाम मदीने के चाँद करोड़ों सलाम मदीने के चाँद बेहद सलाम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। सम्मानित मुसल्लियाने किराम एलाकाबासी আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি
যে আজকে পবিত্র ফাতিহাই আজদাহন উপলক্ষে অর্থাৎ বড় পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উরুস শরীফ উপলক্ষে আমরা আজকে এই মাহফিল উদযাপন সম্পন্ন করতে পেরেছি। এই জন্য রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বিশেষত আজকের মাহফিলের দুইজন ব্যক্তি, একজন সভাপতি আর একজন হলেন সহসভাপতি। সভাপতি জনাব হাজী আব্দুল কাদের আকুল মিয়া সাহেব, সাবেক মেম্বার পত্র ওয়ার্ড, এবং আরেকজন হলেন জনাব হাজী আব্দুল কুল মিয়া সাহেব। দুজনই আমার চাচা, উনি সভাপতি আজকে সবার ছিলেন, কিন্তু তারা দুজনই অসুস্থ। মুহূর্তের মধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় চলে যান, আবার প্রত্যাবর্তন হন। আমি আজকে তাদের জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করছি এবং আমরা সবার জন্য দোয়া কামনা করছি।